Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Sing it, Cebu, lift it higher, let it ring true. Sing it, Cebu, loud and proud. Let it Cebu, loud and proud. Let your voice rise above the crowd. From every town, from every shore, hidden stars are ready to soar. Feel the rhythm, feel the fire. Take your dream a little higher. Sing it, Cebu, hey! Sing it, Cebu, ho! Sing it, Cebu, let the whole world know. Sing it, Cebu, brave and free. Sing it, Cebu. This is victory. Your song. Your music. Your listening pleasures. Sing it, Cebu! Hi! Good afternoon, everyone. Yes, mayong hapon. Happy 4th of July! Oh, yes! Sa Yes! atong mga kaigsuunan diha sa Estados Unidos, no, malipayong pagsaulog sa Sa inyong inyong Freedom kagawasan. Day. Oh, Yes, nasa that's July. right. Yeah. 4th day of July ilaha. Yeah, nakikita Yes. mga fireworks aron dito. Yes, Karon kay July man nagtupad ang atong mga tulo ka mga gwapa Of karong course, hapuna. aha. Mo ni mga gitawag og vitamin sa mata. Uy, wala magsabot ini ha, pero nabagay lagi ko ya. Kita naka-black, sila naka-pink. Yes. nice. Technique color, technique color. Special karon ang kahapon no kay baw ka kanang gawas nga 4th of July nag-celebrate sila silang kagawasan. Kita po nag-celebrate punta sa atong unsa may atong gi-celebrate kay June? Ang atong i-celebrate karon kay Sabado maron, sama sa gihapon. Oo. Yeah, first Saturday of the month. Yes. And then kasagaran na nag-celebrate sila mga graduation. So happy graduation to my beautiful Grezel and Pitogo. Congrats! O niya, akong i-greet ang beautiful friend nato, si Ana Lo Reyes. Nga to Hi, na karon sa Mama Ana Lo. yes, si Ana Lo nga na sa United US, States of diba? America. Ano? Happy birthday ni adtong July 2. Mo to siya yung Alright. birthday. Happy birthday, No? Miss Ana Lu. Gwapa Yeah. ba na siya. Niya. Aha. Singer Dayon na sa siya, 4th of diba? July, double celebration day siya dito ron sa US. Yes, party. Sama sa atong party dere, no? So, Yes, sama okay. sa gihapon. Hi agyapon na itong mga awit nga amoy hatag kaninyo. Sama sa gihapon yung mga requested song. Di ba natin mga request? Yes. So atong pagkakantahon na. Muna pwede mo request para gyud mo kanta. Nga, mi. karong hapuna, Oo. Kuya June, di man ta Mm-mm. kumpleto, atong mamiss si Sir Jojo Labeliana. Yes. Yes, nga na sa laing-laing lugar sa Agoy, kalibutan. So, nag-enjoy. yeah, Maog yun. enjoy, Apan Sir kompleto Jojo. gihapon no ang among giandam nga mga awit para ninyong tanan. So maglingaw-lingaw ta diri sa Sing It Cebu. Once again, every Saturday ni 3:30 to 4:30 diha sa CCTN 47 FB official page nato ug syempre sa YouTube channel CCTN 47 official. Alright. O karon atong huwaton. I mean, ato na ng pakantahon na Wow, atong beautiful lady in pinakamaanyag. Right? Unsa ni nga pink iya ha nga shade? I think it's dusty or old rose. Kana old rose. Yes, an old rose Ang pink. imo is like more on peachy More on side. peachy siya. Okay. Yeah. So karon ato na dayong sugaton niya na si Miss Rochelle Borbajo sa iyang unang dalit. I'll be there. When you wake up each morning
and you feel like calling, I'll be there for you. When the road seems uncertain and you can't stop hurting, I'll be there for you. When there's no one beside you, I'll be there to guide you, catch you each time you fall. When the stars won't shine anymore, I'll be there. When the world isn't kind and your dreams they need more time, I'll be there for you. If the rules they keep breaking and the future is fading, I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars don't shine anymore, I'll be there. Who knows where we'll go? What will tomorrow bring? When we have each other, just hold on tight. We can take to the sky and fly. I'll be there for you. I'll be there for you. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. The rainbow will land in the palm of your hand. Don't ever let it go. When the stars won't shine anymore, I'll be there. I'll be there. Aww. It's a beautiful message, you know? Like, murag Lagi. friendship na siya or love. Oh, kay- nindot. Di Anyone jud ka siguro biya. can relate. Yes. ma'am. Yeah, di jud kabiyaan maski unsa pa mahitabo sa kalibutan, maski asa pa Oh. mapadong. Or ang ato atuang gud siya. kuan kanang God our Father dili ba? When the Yes. sun kuno won't shine anymore, the stars won't shine anymore, I'll be there. Yes, always yun na So siya. thank you for a heartfelt rendition sa I'll Be There. Ms. Rochelle Borbajo. Yes. Damdamin. Uy, ana nimo mahibaw-an baya no sa mga times ko sa ato pong friendship or sa Yeah. anyone. Dihan nimo mahibaw-an baya gyud kung kinsay naa para nimo sa darkest Mao ko gyud, anjud ka na darkest moments hours, sa atong yes. life. Yep. True lalo. Parang- Parang niya dark sa niyang color Pero kani siya wala pero ga-shine. wala siya Wag dark. na siya dark sa moment. iyang panginabuhi. Tanan yun. Always happy, lights, and easy. Yes, pero mi na siya nagdag sunshine. Oh, Oh, niya. pero may nagdaan na iyahang kuan nest sa iyang di ay. Unsay Mao ta siguro- ba saya te? Pugad. O sana, sag. Sag. Oh, pugad is Tagalog no. Ya, sag ang Bisaya. Oh, mao na Oo. nakapadag kuan na ni niya.
Siya na, kung sa kuan pa na siya, Swerte. siya na ang tukmo. Oh. bird. Bird, This oh, kuan, tukmo. kind of bird no tukmo. Tama na sa lyrics sa kanta. Unsa to? Nga kanta? Apo na tukmo. Kana, okay. Kay pareha ko na sa mga love story nga kanang sweet pa kayo no, kana ko nung kanang kon maya og tukmo kuno kay Oh, maglabing-labing, maya og tukmo. Ah. Pero Sige, kung Parison. magminyo na, maya og tukmod. Itukmod na lang ka. Tilokmuray na siya. Okay. Sige, kani, nasayop na ka ni siya siyang kinabuhi. Kita maging siguro tanan. Pero ang yang awit karon Nagpanguta na. kain, napunta na. Asa siya nasayop. Nasayop. Yes, June Villarta sa ihang Saan Ako Nagkamali. Saan ako nagkamali? Bakit ako ngayon sawi? Pagluha ang iyong sukli. Saan nagkamali ang puso ko upang ito ay iwan mo? Gayon ito'y tapat sa'yo. Nagsinungaling ba ako o di kaya'y nagbago? Wala akong kasalanan sa'yo. Saan nagkamali ating daan? Gayon nag-iisa na lang, baka hindi maiambag. Lumabis ba ang pag-ibig ko upang panghinalaan mo o di kaya'y nagkulang sa'yo? Saan sa puso mo mayroong puwang kahit kaunting pagmamahal? Ako'y muling malimusan. Da. Grabe, oy. Wa kay sayop June, pero mi kang sakto June. Lagi, sige, Ayun Asia na naman lang yun. hagis. Yes. Yan ako si Michelle go taas tingo ka na June oy. Taas ng ilong. Yeah, shout out sa Yes. of course sa MJ Recording Studio Production. Salamat kayo Michelle Nolasco dito Last me. week. Yeah, thank you, so Mitch. much. Yeah. Pwede ba kaming Mausap bumalik niha. dyan? Oh, Yeah. Di ba nindot kay ang feeling Ma'am Isno? Alagi, murag na-inspire ko nga maning kamot na jud ko Ah, ani. yes. Yeah. So nakita na ko sa inyong Facebook no nga Aha. puro gyud mga gwapa, puro babae mo tanan dito, di ba? Doha naman ka ba? Doha raman mi kisa pa Andito mila. ba? Ito yung party. Okay lang yan po Yes. to. Oo. Uy, welcome home. Welcome back to our sister, Melanie Melanie Castre. Fresh Yeah. from the USA after 4 years. Sa Amerika, ni balik dali og nagkuan, nag-party-party. Yeah, no? nag-promote siya sa iyang products and then nag-invite siya because ang iyang product dili siya networking. Aha. But nindot kaayo siya, puro healthy, vegan siya, nya wala gid siya yung mga animal testing. So it's a very nice product.
sige lang, sige, ato na to siya introduce, no? Ayan, Sample. nice sample. Tagaan-ta mo. Kay, Yes. kay iyang lotion. Wow. Makapahumok sa gahing kamot. Especially sa mga labandera sa Manako. na muhumok sila kung kamot na kabuntag. Dahil that's true. Yes. O, gusto ko yan. Labi na gyud ang makapahumok sa mga gahig. Oh. Yeah. Sa manatay. Brother. Inya mo shout out ko ni Ma'am Yes. Joy Oloroso kang before ko niyan din sige mig chika nagstory mi sa mga problema. Hi Ma'am Joy, hi Ma'am Lane Saison and kinsa pa Darlene, Arlene Yes. and Melanie, si Ellie ug si MJ. Hi Hello. everyone. Ay mo sa Ma'am Yeah. Beth. Sa mga Shalala girls. Yeah, Shalala Hello girls, kaninyo. grabe. So lingaw kayo no. So karon ang sunod nga dalit usa kini ka request no. Gi-request gyud ni siya sa mga gwapang tigluto. Og kusinira sa karinderya diya sa may deka. Oh wow. Diya sa Katerina ni or Katerina? Katerina. Wala isla. Kaya ba no catering man ako. Katerina. Iko. Iko. Oh, Og si Nisita Gono diya sa GK Lawaan dos Talisay. Ni-request sila og kaning kantaha ila jud ning request. Syempre hatagan jud nagpakuan kay mga gwapa man ang Yes. nag-request. Ang tanan atong Oh, dagaag chance. gwapa sa Yes. kanta. And now, ladies and gentlemen. Yes, here's your request. Dan English na. Sige, ikaw Jun. We would like Requested to song. give you our the requested song. Yes. Miss Matit Kabudlan will, go. Okay. Okay, Kung alam ko Marion lang. Matet Kabudlan sa iyahang Kung Alam Ko Lang. Bakit nilihim mo sa akin ang iyong nakaraan? Naniwala naman sa'yo, ako'y nagtiwala. Hindi mo ba nararamdaman ang paghihirap ng puso ko? Noon pa may umiibig na sa'yo. Kung alam ko lang na may iba ka palang minamahal, di na sana ako naghintay sa'yo ng ganon katagal. Umasa ako ang buong akalayakin ng iyong mundo. Buti na lang at aking natuklasan, ikaw pala ay isang salawahan. Sana'y hindi nasayang ang lahat ng mga pangarap ko kung nalaman ko lang agad ang tunay at totoo. Ngunit kung kapalaran ay sadyang ganyan, anong aking magagawa? Kahit na pa langit ang pag-ibig sa'yo. Kung alam ko lang na may iba ka palang minamahal, di na sana ako naghintay sa'yo ng ganon katagal. Umasa ako ang buong akalayakin ng iyong mundo. Buti na lang at aking natuklasan, ikaw pala ay isang salawahan. Kung alam ko lang ang takbo ng panahon, kung alam ko lang pag-ibig sana'y di nagkaganon. Kung alam ko lang na may iba
tagal. Umasa ako ang buong akala ay akin ang iyong mundo. Buti na lang at aking natuklasan, ikaw pala ay isang salawahan. Yes, kung Kapag alam ko yun. lang. Oh. Kapag yun, Inday Matet, oy. Kana mo na siya kung nahibaw pa lang ko. Oh, kung sa Bisaya siguro if I know pa lamang. I'll never kayo. Kita English magyapon to. Di kita kabaon no kung sa judagan usahay nito gumba pero ang atong mahibaw-an nga mo balik mi human ni ining mga mahundangong pahinumdom. Yes. Sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 183 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Yes, balik ta sa to ang Sangit Cebu. Yes, tupad ako karon mga gwapa sa kay resulta. Ano mo, Jun, oy? Tulong nga sa kong gigamit ang baligya ni Matit sa iyang K&K. K&K, oh, Okay, be mo rin chic mga and humot kinay ko mga classy. tapad. Grabe. Nanimahong 1,000. Agoy, niagi hapon mi ha sa Singit Cebu with Ma'am East ug June Villarta ingon man Rochelle Borbaho ug sa sunod-sunod si mana pohon makauban na to pagbalik si Sir Jojo Labelia. Yes. Nya karon Kuya June at mga Yes. pasalamat. Ato pasalamatan ang ato ang mga nag-sponsor karon no, sa ato ang Singit Cebu way lain kining gwapa nga maanyag si Ma'am Lourdes Gomez. Yes. Yang ato ang Lourdes Gomez Food Products and Catering Services nga na may mutang sa Tisa, Cebu City. Kung ganahan mo na may mga okasyon, mga kaon-kaon, kontak lang mo ni Ma'am Lourdes kay available lang iyahang mga presyo sa iyahang mga food. Kima ba ka, Jun? Naglaway ko nagtanaw kay nindot kayo yung presentation karon Nindot mo ang package social. Oy, ako mong gina si Gigi Buntilaw ang nag-andam ana. Mo na kung tawagan permit si Gigi. Thank you, Ma'am Buntilaw. Gigi. Murag nindot kayo, glamian Oh. kayo imong giandam karong adlaw para sa amoa. Thank you very much. Muna siya buutan nga asawa sa ato ang artista. Si Kinsa. Di nang kumusulti Hindi kay na siya Badlungon. masulti. Okay. Okay, unya. Okay, I would like to thank
our number one sponsor also, ang Cine Cebu, ang nag-uluhan. Sakto ba na Yes, oh. nag-una? Nag-una. Nag-una. Oh. Og pinakapaspas. Fiber. Nga Internet. fiber internet. Dire sa Cebu, ug sa whole Visayas and Mindanao. Labi na gyud ang mga wapay mga internet diha pakunik na mo sa Sinisibo kay available ra kay ang presyo. Unya kung naay mga diferensya sa inyo ang mga gitawag og mga connection. Paspas ba kayo ilang pag-atiman? Yes. Mo ni akong kunya. Nya karon ato nang sa dili pa din ako ihatag ni ato ang gwapa nga mo kanta sa Yeah. pagbalik. Magpasalamat tayo ko ni Ma'am Glenna Gutierrez sa iyang gihatag nga Blizzard. Oh. Daghang kay ko mga sponsor oy pero mo lagi na kanang sinina. Si Nina, diri lang na namo ihatag. Kami na rin bahala na. Oy na daghan kay gikan mo gani sa kanang Amerika ba? Bidad ako na diri kuya kay amo Wow, pilian. mga imported San din Francisco. Sige lang atong tawgon si Ma'am Glenna Gutierrez kanadas Don Pedro Quay Street kung napakay mga dahi mga gitawag. Kanang mga sinaw-sinaw kay madam, ganahan ko ana magsuwat Pag-show pa no, Yes. mamis. Si Ma'am. Para makatupong minimo ba? Yes, Ah. lagi kay Mas murag. gamay lang. Ikaw Jim maghayag ka ng always shining, shimmering, splendid. Always si Jojo na nagyuna siya. Ang sponsor ginako sa akong pahumot si Matet Kabudlan. Okay. Sponsor pero ni bayad ka, ha? Unya, ang kuan po ang kining ako ang kisa mo sponsor sa akong naong nga mausab gid ba? Of course, si Kuan si Ferdy. Ferdy, salamat salamat. Ferdy nga nausab gid akong dagwa John Bilyarta gyapon. O diyan, salamat sa dining binuhat, kamuawit karon nga mosamot og kagwapa ka ani ang Kana. atong programa diri sa Singat Cebu. Di na natudugayon. Ato Yes. na dang isunod si Miss Rochelle Borbajo sa lain niyang dalit. Kini para sa tanan. Nindot kayong message. Sa iyang awit, Habang may buhay. Nais kong mabuhay sa haba ng panahon. Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko, ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Tangi kong panalangin ay pagsamo mo, kailan may di magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo ko ay dumadaloy, sa'yo lamang iaalay ang aking buhay, ang aking buhay sa'yo ibibigay. Kung tayo'y magwawalay, ako'y mabibigo. Di na nanaisin pang ituloy ang buhay ko habang may buhay, habang may buhay, hanggat ang dugo
Pagka-serious sa kanta karong hapon na. O karon nagmingaw kog samot kay ako ra usa. Tapari ko diri in Rochelle because you know, I really love that song. Kayo ang atong mga gipangpili nga songs. So wala na to siya tuyua para ganina nga I'll be there for you. Yeah. Unya, habang may buhay. So na siya connection good sa kana bitang muunong nimo forever. Oh. Yeah, meaningful kay mga songs karong Yes. hapon na. It's a gloomy afternoon, but the message of our songs here are so serious yet so kanang touching sa atong mga balatian. Yes, kay Yeah. kani magong songs Ma'am Is no kanang makapakuan sa siya kana sa imong gibati. So once mapahungaw na nimo gikan pinaagi sa imong kanta, You will mura sa siya feel malagloan. better. Yes, Mona. Kay murag daghan kay mga of course di naman daw malikayan nga dunay mga challenges sa life pero go wala gyud ta. Yes. Laban ang laban. Dako nga testament anak day. Yes, Kaya I have a very best friend since childhood. Nano siya gipamati na siya sa iyang kinabuhi. Nakasuway na siya og ganing life kanang threatening situation. But then siya ra isa nagpuyo karon sa US. But ang iyang buhaton siya BFF akong buhaton if nakoy mga gipamati nga sakit or mag-uol ko or kanang mahadlok siya sa iyang pamati sa iyang health situation. Iyang ikanta and then she will feel better. So Yes. everyone, bahala gyabag tuwa parehan nako. Ikanta na nato, di ba? Aha. Og karon so nindot kay ni siya nga kanang dueto ninyo unya. Kisa gani ang laki ni si Jano Gibbs, no? Rico J. Puno og si Elisa Chan. Elisa Chan. Unya, nakakuan ko nga si Jano Gibbs and Regine. Yeah. Regine Velasquez. Nasa Unya, version, ana. anggid man ni si Rico J. Siguro si June or kinsa man iha Jano. Pili lang, ana. Jano nga Pero- Rico J. Minasay ko mixture of Jano and Rico J. Yes. Pero walay paglalis, mas gwapo si June nilang duha. Correct. Okay. Og karon ato nang paminawa na manindot nga duet ni Marion Matet Kabudlan o ni June Villarta, Magkasuyo. Buong gabi. Magkasuyong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Kahit ngayon kanina lang, di ko man alam ang iyong pangalan. Only in a world of make-believe can love come along, and I believe it's just a dream. And tomorrow's just an empty world, and forever's hardly ever heard anymore. Sa mundong itong taksil-bagsik, luha sa bawat halik, ay wala na raw pag-ibig. Ngunit sa kislap ng iyong mata, nababasa ko na mayroon pa pag-ibig. Ito ang ating daigdig, magkasuyong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. And maybe strangers in the night can be lovers for the rest of our life. Masdan lang ang iyong mukha, hindi ko'y nawawala mula ngayon at kailanman. But I keep the words all locked inside. And the worms that you're beneath the light, this feeling, dito lang maririnig. Magkasuyong gabi, masaya't magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. At ang lahat ng panahon magiging tulad ngayon, magkasuyo sa bawat
magiging tulad ngayon, magkasuyo sa bawat sandali. Two hearts can make this love so right, turn the darkness into light, bring a new day with the warmth of our love. Oh yeah, oh yeah, baby, 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 baby. Oh baby, yeah, maybe strangers in the night can be lovers for the rest of our lives. Yeah, baby, baby, baby. Oh yeah, baby, baby. Daugon na siya sa baby, baby. Mga bata, nay. O niya, kung i-translate na siya mo, ana, sanggol-sanggol. Oha. O niya, because of that, akong naka-English naman nung ko, hindi kita na ni Looy, John. looy. Nahimuot ko si Inday Matit ni John. Good, ana. Kita ka sa kong ilong, nagdugo akong ilong. serious ba to niya kanang na naman to nakuan man kanang Nalahos na nahimuot. lang yun siya. Pero very nice kaayo no. So tungod ana akong i-shout out. Akong i-shout out ning ato ang timon. Timon ni namo sa of course sa mapasalamaton kay no sa amo agyong among head no sa NBS Drama Production dinhi sa Subo. Akong i-shout out si Sir Jojo Alegre Boron nga nagtan-aw karon kahaponon. Hello Sir Jojo unya ang gwapo kay na kong pari nga idol sa kay na nako si Pari Imok Don Imok. Agay. M. Hello. Dakulan nga Hi, mga nagtan-aw. palangga. Mga palangga. Hi. Ayong pagtan-aw. Tune in niya unya mo pohon ha. Karong July 13 magsugod na ang among mga drama sa NBS Nong Lading Broadcasting Services. Yes. Matanaw ninyo sa Facebook Nong Lading Official. Aha. Ang amo ang ikaw ug ako forever. Sa pangandoy lang. Ah. At tangi si Ate Rochelle Borbaho. mga talented kani silang mga team. Apilya na mo, mamis. Ganun po ka magdrama-drama, Oh, mamis. kilala ninyo ko i-train ka ninyo mga Uy, why not? Kanito na voice, no? Oo, gani. Artista, very si mamis. Kada pa yung atrasan. Wait lang. Unya. Sige, sige. kalingawan nato na okay ra jud siya. Yes. Pwede kayo, mamis. Okay, og karon kani siya pinakanindot og tingog. Mangaway na po di ron. Lagi. Atong tan-awon kung unsaon niya pag Ala, excited ko, ani. Grabe Kaya nga naman no, kanina, kataas. kanina hindi matit. Kaya bao ko nga, pati dyan mong pinugnganay nga di ka makakatawa. Langgit, oy. Pero karon siguro, inikantaan ni, murag magpugong-pugong kita, di ta kahilak. Oh. Pang championship pa sa ning kantahan Grabe, niya. Kay wata, taas biya ni uy. Nabia ni Wisul-Wisul ha. Di Tara, pa gani- nag-practice na. Di pa gani grand finals. Uy, maura pa ni siya ang action song, no? Pero di lang nato yung kantong. Lagi nabi na. Nana siya action song. Nana Pero, siya. pero mas nindot po to ang version ni Freddy Katubay, no? Ay, ba? Murag mo ay nag-train, mo na siya nagtudlo, no? So atong paminaw kung maayo pa pagkatudlo ni Freddy Katubay, kining kanta nga lisod kaayo nga nay birit-birit nay whistle. June Villarta sa iyahang Loving you. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do of loving you. La 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 la, 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 dooby dooby doo. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will leave each sky on springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through in everything that we do. It's more than love with you. La 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 la,
And we will leave each day in springtime. 'Cause loving you is easy 'cause you're beautiful. And everything of my life is filled with loving you. Loving you. I see your soul come shining through. In everything that we do is all in love with you. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Do 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 do. Loving you. La 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 la. Do 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 do. Kanang pasabta ko unsa man to siya kanang napiit siya sa sira or Ay da, ang langgam ko no, naipit na siyang sag sa iyang Yes. Mo naging nato ang usahay kining ato mga entertainment. Wara gyud problema. Kay June Villar taman. Mong di alam mo ha. Gi-request mo ko ng kanta nga ako kuno'y pagkantahon. Yes. Kung kaya ba ko nako? Kaya basta basta na budget. Yes. So, dapat para katangan sa pagbalik sa Sing it Cebu. Sing it Cebu, sing it Cebu, lift it higher, let it ring true. Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu.
offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sing it, Cebu. Sing it, Cebu. Lift it higher, let it ring true. Yes, balik ta sa itong Singit Cebu, mga friends, no? Unya, karong mahigayon na balik ko magpasalamat sa atong mga sponsor. Kaya kinatong mga sponsor, kung wa sila, wag itay show. Ato pasalamatan si Nanay Dayan Limchua o si Tatay Nonito Limchua. O ang ato ang mga kauban diri sa ato ang mga friends nato diri sa CCTN, ang atong mga cameraman, si Jorex Bidad, ang atong direktor, si Matmat, og si Nelo Cabarles, og si Brian Incorporado, og si ang ato ang nagpagwapa ba na ako? Perdi. Tanawa ko Perdi. Oh, Perdi Katubay, og nga ato ang sa TOC si Inday Lopez, og si Mavel, og si Matmat nga naa dito karon sa atong TOC nga mo ay nag-switching sa ato ang area of responsibility. Unya, pasalamatan po nako ang ato ang Ma'am Lourdes Gomez, ang ato ang Lourdes Gomez Food Products and Catering Services nga may mutang sa Tisa, Cebu City. Daghang salamat Ma'am Lourdes Gomez. Og si Gigi Buntilaw nga mo gini akong contact person sa ato ang Lourdes Gomez. Unya ato pasalamatan po nato ato ang Cine Cebu. Kung inyo nagluya nagtinga ng inyong internet, ari lang mo sa Cine Cebu kay ang atong Cine Cebu available na kay na diri sa ato ang Visayas and Mindanao. So dali ra kay na kung may mga problema maayo dayon sa Cine Cebu di para sa uban atong mga hindi na maglangay. Okay, ako ihatag kaninyo solo na ako ni It's My Time, It's My Moment. Malingaw di ako rin magyaw-yaw usab kini ako na ni gayon. Okay, ang hatag kaninyo ang ato ang mga friends nga mo kantag mo dalit kaninyo mahinumduman ninyo. O singa na ning grupo ha? Doremi. Uy, ambisyosa Cheryl ug si Kuan. Richin. Adona. O si Mikey ug si Mikey kuwang ko dito no. Okay, hatag kaninyo ato ang 3 girls, ang ato mga gwapa diri sa atong Singit Cebu. Sa ilang awit nga I Can. Matet, Ruchel, and Esther. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. What took you so long to make me see how lucky I am, 'cause I am free, free to do the things I wanna do. What took you so long to make me feel I can give love, a love so real? What took you so long to let me know that I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can right what is wrong, I can sing just any song, I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good
until the end. What took you so long to make me cry? So I will know the reasons why You so long, I'm so lucky I could smile. I didn't know this for a while. I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. I can dance, I can fly, and touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end. Yes, pagkanindot paminahon sa ato ang Tres Marias, no? Ang atong tulo ka mga gwapa, no? Mga gwapa gid kay sila sa TV, no? Dili to sila mga AI ha, original to. Oh, nindot kay paminahon ang mga kanang mga batang 90s man tong mga kanta ha. Oh, kaning mga inaning mga icon nila Duna Cruz, nila ni Mikey Kuangko. Oh, niya karon tupad. Oo. Okay. Yes, Mm-mm. anya. Kuha na siya kanang kabaw ba ka nga gibutang ni siya sa resume kanang kuan ba biodata pa man to no niya kanang skills. Unya gibutang to what kanang unsa ko no unsa imong skill na siya I can live, I can love, I can reach the heavens above, I can write Kakuan, oy. ang ni kabaw sa kuan sa kanang sa kanta sa lawlaw I can I can live, I can Memorize love. kay lyrics na. Oh, I can base sa movie nga Do, Remy. O, sige, nindot kay siya no nga. Kung, kaya ba kayo hindi matit, one time nagtapok mi sa Colored Girls, namin grupo ni Ma'am East nga Colored Girls. O niya, amo na siyang gikanta. Uy, nang hilak man yung mga kung ano sa... Kuan man Oo, kay na-touch emotional ni ba? siya. Oo. Touching ni siya nga song for friendship. Yes, nga. Nindot kayo tang natin mga friends nga naaba. I can be your good friend nga mo love ni mo I can hangtod love pag you yun until till the the end. end. Okay. Oh, bitaw. So, kabaw ka kanang katong time mga bagay. Nahilom kalit, di ba? Parting party-party. Kung makakita ka sa mo ang grupo sa Colored Girls, sige, dyan na siya sa Iat lang gagi ninyo. Oo, Gipakantag, I yeah. can ba? Kantag, Uy, hilak. nag-iyan na maghila ka. Ka-cute ninyo. Sama ining duha karon nga cute sa kaayo. First time ba rin ninyo nga duet Kuya June? First time nila. Alright, unang first time gyud ni ha mga higala mga taga-singit. Nya nag-lockdown na guna siya kanang buhok nga second floor. Oh, saag daw niya dayo. Saag ay niya karon wa na todo costume na gyud kaayo. Unsa na gani mo? Mura man nig mag-magic si Kuya June. Kung ganina, ay kawa ha. Oh. Ayan, kung ganina, kuha na to siya kanang sagra, karon Oh. niya gipatungan og third floor. So, Lord ani. kuya, Ano? okay mukat ka. Wa kay ni niya pangandami mo. At tangin ninyo alang sa iyang kuan awit wa na murag mga 1 hour pa kuno ni. Unsa man ni siya kanang make up pa man sa unsa ni siya kanang grand final na ni sa Got Talent. Hala, oy. Wala o ang kuan ang unsa ni Contest man din ni. Oh, pang finale Di ta ni nila. ma-inform. Oh, wa Oh. mi na-inform Kuya June. ha? Okay, ato nang Ready na. paminaon. Tina Turner, kinsa man ning pares niya. Oh. Sige. Hala, oh, mga batang kuan ni siya. Unsa man ni mga batang 80s ni? 70s, batang 70s. 80s. Oh. Okay, Private here's dancer. June Villarta and Easter Ingreso sa ilahang Private Dancer. Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at the faces, and you don't ask the names. You don't think of them as human. You don't think of them at all.
You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm a private dancer, dancer for money, and do what you want me to do. I'm a private dancer, dancer for money, and do what your music will do. Wanna make $1 million. I wanna live by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. And all the men come in these places, and the men all the same. You don't look at the faces, and you don't ask the names. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I'm a private dancer, dancer for money, do what you want me to do. Yeah, I'm a private dancer, dancer for money, and any old music will do. Yeah, that's $1,000. American Express will do nicely, thank you. Oh, let me loose him like your collar. Tell me, do you wanna see me? Do you see me again? Yeah. You know, man. Grabe niya ako, Doctor. Yes. Pang tina-turner gini siya. Yeah. I love you. To all the people out there. Pang private dancer ganito ko na. Yes. And this is my outfit today. I would like to thanks to all the sponsor, Lourdes Gomez, and this, you know, Glenna Gutierrez. Thank you for your all support. And it's also this beautiful lady. Now, let's go. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I'm a private dancer, dancer for money, and do what you want me to do. I'm a private dancer, dancer for money, and any old music will do. I'm a private dancer, dancer for money, and do what you want me to do. I'm a private dancer, dancer for money, and any old music will do. Thank you. Alright, private dancer ni Ma'am Easter Ingreso o Kuya June Tina Turner in disguise, Villarta. Wag ito sila, no? O niya na gyud mi, niabot namin sa katapusang awit, katapusang hugna ini nga tong Singit Cebu. Kita-kita na punta ninyo sunod Sabado pohon. O niya, sa gihapon, salamat sa inyong pagtanaw ug pagpaminaw sa atong mga live streamers diha sa atong official FB page, CCTN47. Thank you all so much for all your requests. You may comment or send us a private message sa amo ang mga personal pages. Matet Kabudlan, Chels Rob, June Villarta, ha? O niya, karon, amo dayong ihatag kaninyo since we are celebrating the 4th of July, United States of America's Independence Day. Among pagkakantahon ang sikat nga awit ni Katy Perry together with the whole Sing It Cebu family. June, Easter, Rochelle, and Matet niya na sa among awit, Firework! Let's go! Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel a paper thin, like a house of cards, one door from the cabinet? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a
spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show it what you're worth. Make it go up, up, up as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make it go up, up, up. You're gonna live it all in You didn't have to feel like a waste of space. You're original, cannot be replaced. If you only knew what the future holds after a hurricane comes a rainbow. Maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time, you know you just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show it what you're worth. Make it go up, up, up as you shoot across the sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make it go up, up, up. You're gonna live it all in your song, your music, your listening pleasure. Sing it, Cebu. Bye-bye. Song has been inside of you, and now it's time to let it through. Happy birthday, baby, you're a firework. Come on, show it what. Thank you very much, everyone. Make it go as you shine.